गिरिवरधारी यशोदनन्दना जय प्रजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी जय कुञ्जविहारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय कुञ्ज विहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा
Hare Krishna. So, welcome to all of you for this Bhagavatam class on the special verse when Kardamuni is leaving the Lord. So, let us recite the words first. Nityangi Mataji, are you there to translate just? Ok, bueno, pues así más o menos lo que ha dicho es, bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar ahora a recitar el verso del Bhagavatam, canto 3, capítulo 24, texto 41. Maitre Vacha Evam Samuditastena Kapilena Prajapati Dakshini Kritya Tam Prito Vanam Eva Jagamaha Maitri Uvacha Evam Samuditastena Kapilena Prajapati Dakshini Kritya Tam Prito Vanam Eva Jagamaha Maitri Uvacha Evam Samuditastena Kapilena Prajapati Dakshini Kritya Tam Prito Vanam Eva Jagamaha Kapilena Prajapati Dakshini Kritya Tam Prito Vanameva Jagamaha Maitreya Uvacha Evam Samuditastena Kapilena Prajapati Dakshini Kritya Tam Prito Vanameva Jagamaha Palabra por palabra. Maitri Uvacha. El gran sabio Maitreya dijo. Evam, de este modo, Samudita, escuchando, Tena, a él, Kapilena, a Kapila, Prajapati, el progenitor de la sociedad humana. Dakshini Kritya, habiendo caminado alrededor. Tam, de él. Prita, apaciguado. Vanam, al bosque. Eva, en verdad. Jagam, se fue. Entonces. Traducción. Shri Maitreya dijo, cuando su hijo Kapila acabó de hablarle, Kardamuni, el progenitor de la sociedad humana, caminó alrededor de él y con la mente serena y en paz partió hacia el bosque inmediatamente. Significado. I think Nityangi Maji can read in Spanish. I can read quickly in English. Going to the forest is a compulsory for everyone. It is not a mental excursion upon which one person goes, another person doesn't go. Everyone should go to the forest at least as a vanaprastha. Forest going means to take 100% shelter of the Supreme Lord, as explained by Prahlad Maharaj in his talk with his father, Sada Samutvigna Dhyam. People who have accepted a temporary material body are always full of anxieties.
One should therefore not be very much affected by this material body and should try to be freed. The preliminary process to become freed is to go to the forest or give up family relationships and exclusively engage in Krishna consciousness. That is the purpose of going to the forest. Otherwise, the forest is only a place of monkeys and wild animals. To go to the forest doesn't mean to become a monkey or a ferocious animal. It means to accept exclusively the shelter of the Supreme Personality of Godhead and engage oneself in full service. One does not actually have to go to the forest. At the present moment, this is not at all advisable for a man who has spent his life all along in the big cities. As explained by Prahlad Maharaj, Hitvatma Patam Griha Andakupam. One should not remain always engaged in the responsibilities of family life, because family life without Krishna consciousness is just like a blind well. Alone in a field, if one falls into the blind well and no one is there to save him, he may cry for years and no one will see or hear where the crying is coming from. Death is sure. Similarly, those who are forgetful of their eternal relationship with the Supreme Lord are in the blind well of family life. Their position is very ominous. Prahlad Maharaj advised that one should give up this well somehow or other and take to Krishna consciousness and thus be freed from material entanglement which is full of anxieties. Mataji, could you read rápidamente? Huh? Ir al bosque ¿se me escucha bien? Dice si se escucha bien. Sí, muy Ir bien. al bosque es obligatorio para todos. No se trata de una excursión mental a la que unos van y otros no. Todos deben ir al bosque, al menos como vanaprastas. Ir al bosque significa refugiarse en el Señor Supremo al 100%, como Prahlad Maharaj explica en las conversaciones con su padre, Sada Samuddigna Diyam, Bhagavatam 7.5.5. La gente que ha aceptado un cuerpo material temporal está siempre llena de ansiedades, de modo que el cuerpo material no debe influir demasiado en nosotros, sino que debemos tratar de liberarnos. Para ello, el proceso preliminar es ir al bosque, es decir, abandonar las relaciones familiares y ocuparnos exclusivamente en actividades de conciencia de Krishna. Esa es la finalidad que tiene ir al bosque. De lo contrario, el bosque es solo un lugar de monos y animales salvajes. Ir al bosque no quiere decir volverse un mono o un animal feroz. Significa aceptar exclusivamente el refugio de la Suprema Personalidad de Dios y ocuparse en su servicio a plenitud. No es que haya que ir al bosque en el sentido literal de la expresión. Para el hombre de hoy, que pasa toda su vida en la gran ciudad, eso no es nada recomendable. Como explica Prahlad Maharaj, Yivatma Patam Griham Anda Kupan. No debemos permanecer siempre ocupados en las responsabilidades de la vida familiar, porque la vida familiar sin conciencia de Krishna es como un pozo oculto. Si alguien que va solo por el campo cae en un pozo oculto y no hay nadie allí para salvarle, aunque grite durante años, nadie verá ni escuchará de dónde vienen los gritos. La muerte es segura. De manera parecida, aquellos que se han olvidado de su relación eterna con el Señor Supremo están en el pozo oculto de la vida familiar. Están en una situación muy inquietante. Prahlad Maharaj nos aconseja que, de una forma u otra, abandonemos ese pozo y adoptemos... espera, que se ha puesto muy pequeñito esto. Es que ahora ya se ha puesto como la galería. ¿Finito? Bueno, ahora, vale. Y adoptemos el... Es que se cierra la lectura. Que alguien más lo lea ahí. Nosotros ya lo hemos leído. Bueno,
Y adoptemos ese pozo y adoptemos el proceso para la conciencia de Krishna, para así librarnos del enredo material que está lleno de ansiedades. Finished? Okay. Yes. So could we have the presentation, Mataji, here on the screen? Yes. Deja de compartir, Abhimanyu. Vale. Who's going to share? Abhimanyu? Compartir or? No, me. Yes, Me, but Okay. he was sharing. Now I will share you. If you can you send me the link for your Zoom to my WhatsApp? Now, right now? Yeah. Can you send me the link for your Zoom? To your WhatsApp, not the WhatsApp, because I have no WhatsApp here. It Okay. must be email if you like it. Okay. Leave it. So let us start the presentation today now. Did you see? ¿Se ve la presentación? Sí. Yes. So the theme. Puedo ampliar. Dile que ponga pantalla completa. Pantalla completa. Pon la pantalla completa. Pantalla completa. Vale. Pantalla completa. Muy bien. Very good. So the theme for this verse is Karda Muni is now, after speaking to the Lord, going to the forest. Bueno, el tema de estos versos es que Kardama Muni está hablando con el Señor antes de partir para el bosque. And Srila Prabhupada start this purport with a very strong statement. Y Srila Prabhupada inicia con una frase muy fuerte. Srila Prabhupada says, everyone must go to the forest. Srila Prabhupada dice, todo el mundo tenemos que ir al bosque. It is compulsory for everyone. Y esto es relativo a todo el mundo. And Prabhupada explains what is the meaning of going to the forest. Y después Srila Prabhupada explica el significado de qué quiere decir con esto de irse al bosque. So at first Prabhupada says one must go to the forest, and in the middle Prabhupada says there's no need to go to the forest. Primero dice, tenemos que ir al bosque, y luego en el medio dice, no hay necesidad de ir al bosque. And Prabhupada gives a reason also why saying no in the middle of the purport. Y en el medio del significado, Srila Prabhupada dice por qué él dice que no hay que ir. Srila Prabhupada says one who has spent his whole life in city, it is not advisable to go to the forest. Srila Prabhupada dice aquellos que han estado durante su vida viviendo en las ciudades, no tienen que ir al bosque. And Srila Prabhupada explained the purpose of life in this purport. Srila Prabhupada explica el propósito de la vida en este significado. In this life, it is expected that we should not just grow in age. En esta vida se espera que nosotros no simplemente estemos cumpliendo años. But it is expected. Growing in age is inevitable. It will happen for sure, for everyone. Es esperable que aumentar la edad, eso nos pasa a todos. But what is expected with the growing in age, one must grow his wisdom and maturity and knowledge. Pero se espera que con el pasar de los años nuestra sabiduría, nuestro conocimiento vayan en aumento. One should be going up in his attachment to Krishna as well. Y también que vayan marchándose, que vaya incrementando nuestro apego hacia Krishna. There's a verse in the Bhagavatam, Etavan Sankhya Yogabhyam Paraswadharma Parinishthaya Janma Labha Parapunsam Ante Narayana Smritihi, which means as one's life increase, one should increase one's remembrance of Krishna as well. Hay un verso en el Srimad Bhagavatam, el que ha mencionado, que se dice ante Narayana Smriti, que uno tiene que recordar a Krishna.
So, going to the forest, Prabhupada explains, means to take 100% shelter of Krishna. Ir al bosque, si la Prabhupada dice que significa tomar refugio por completo en Krishna. Srila Prabhupada explains that this creation is a chance for us to go back to Godhead. Si la Prabhupada explica que esta creación es una oportunidad para nosotros para ir de vuelta a casa. And Vedic knowledge has given a system how to go back to Godhead. Y el conocimiento védico nos da un sistema de cómo ir de vuelta a casa. Who is entangled in this world? The system is given for him. Para aquel que está enredado en este mundo, hay un sistema que se le da. So, could you go to the next slide? So, this we have discussed earlier also. This confusion. The Karda Muni is there with the Lord and he is leaving the Lord to find the Lord in the forest. La vez pasada hablamos de que hay como una contradicción, ¿no? O sea, Kardama Muni se marcha para conseguir al Señor y el Señor lo tiene ahí delante. For that reason, Prabhupada explains. Y por esta razón, Srila Prabhupada explica que esto es una instrucción védica. And Prabhupada says this injection is so strong, even if Supreme Personality of Godhead has come as your son, you should still leave your home. Y Srila Prabhupada dice, y esta instrucción védica es tan importante que incluso si el Señor está en tu casa, tienes que llevarla a cabo. To set an example for others, Karda Muni left home. Para establecer un ejemplo a los demás, Kardama Muni abandonó el hogar. Otherwise, it would have set a wrong example that if you have God as your son, you can be at home. De otra forma, hubiera establecido un mal ejemplo de si tú tienes al Señor en tu casa como hijo, entonces puedes quedarte. Now, today we'll understand in the modern era, in the modern lifestyle, what it means to leave to the forest. Bueno, entonces ahora vamos a ver así en esta era moderna qué significa irse al bosque. Does going to the forest means leaving your society in general? ¿Es que irse al bosque quiere decir abandonar la sociedad en general? And what is the essential and the deeper truth about going to the forest first? ¿Cuál es la esencia de esto, de este concepto de irse al bosque? Can you go to the next slide? This is very important. So Prabhupada explains, Prabhupada says going to the forest means taking 100% shelter of Krishna. Si la Prabhupada dice que irse al bosque significa tomar refugio al 100% en el Señor. So Prabhupada is saying going to the forest doesn't mean changing the location. Irse al bosque no significa cambiar la ubicación. From city to forest. De la ciudad al bosque. But it means change the shelter. Significa cambiar en donde nos refugiamos. In illusion, one may take shelter of money, possession, resources, family, career, plans, property, so forth. O sea, puede que nos refugiemos en la familia, en la carrera profesional, en mis propiedades, los bienes, mis planes personales. And Prabhupada quotes Prahlad Maharaj says, whenever you have a material shelter, it will be a source of miseries. It will be what, sorry? Source of misery. Siempre que nuestro refugio sea material, ello va a ser una fuente de miseria. So going to the forest means change your shelter from material life to Krishna. Ir al bosque significa cambiar dónde nos refugiamos, de nuestro refugio material a nuestro refugio espiritual. Taking shelter of Krishna, taking shelter of Krishna's service, and taking shelter of Krishna's devotees. Tomar refugio en Krishna, tomar refugio en los devotos de Krishna y en el servicio a Krishna.
This is what Prabhupada says, going to the forest. Change your shelter. Eso es lo que Srila Prabhupada ha dicho, que es ir al bosque, cambiar el refugio. Everyone wants securities in his life. Todo el mundo quiere seguridades en su vida. And we think the source of security is when we have enough money, we have enough possession, enough property. Y para nosotros, y la seguridad pues la concebimos como suficiente prestigio, suficiente dinero, But what we have seen in this material life, pero tal como se ve en esta vida moderna, the source of security becomes source of problem. podemos ver que la fuente de la seguridad también es la fuente de los problemas. So much anxieties have to be taken to just maintain and increase your money. Tantas ansiedades que hay que pasar solamente para incrementar nuestro dinero y las posesiones. But source of shelter in Krishna's lotus feet is always stable. La fuente del refugio de Krishna, de tomar refugio en Krishna, siempre es estable. It gives real happiness and real shelter. Te da un refugio verdadero y felicidad. So it is expected, as one grows in age, gradually he should increase his shelter from the lotus feet of Lord. Y se espera que a medida que uno va avanzando en edad, vaya tomando más refugio en Krishna. It doesn't mean that we don't need money, possession, family and plans. Eso no significa que no necesitamos posesiones, dinero, familia, planes. But one should understand they are not all in all. Pero tenemos que entender que ello no son todo. We may have everything, but not a shelter of Krishna. Puede que tengamos todo, pero no el refugio en Krishna. And we'll be a loser in life. Entonces seremos unos perdedores en la vida. Srila Prabhupada gives one example. Srila Prabhupada dio un ejemplo. Anything that you possess, you may have a property, possession, money, it is all compared to zero. Cualquier cosa que tú poseas como propiedades, dinero, equivalen a un cero. You may have so many zeros in your life, so many possession, money, assets, whatsoever. Tenemos muchos ceros en la vida, como dinero, posesiones. Many zero becomes valuable when you have one before them. Y muchos ceros se vuelven valiosos cuando tú pones un uno antes de los ceros. And Prabhupada says Krishna is that one. Y Prabhupada dice Krishna es ese uno. You may have many zeros that has no value. Si tú tienes muchos ceros, no hay valor ahí. Because it will be taken away from you. Porque te serán arrebatados. But you have one Krishna, everything that you have becomes value. Pero si tú tienes a Krishna, todo lo que tú tienes se vuelve valioso. Because you engage all your zeros in the service of one Krishna. Porque ocupas todos tus ceros en el servicio de este uno, Krishna. So, can we go to the next slide? Basically, going to the forest means Prabhupada is talking about Vanaprastha life. Can you please repeat? Basically, going to the forest means Prabhupada is talking about Vanaprastha life, Vanaprastha. Ir al bosque básicamente significa la vida de Vanaprastha. So, in Vedic knowledge, there is an order for progression in spiritual life. De acuerdo al orden médico de progresión, esto es la vida espiritual. So, there is a time for attachment and there is a time for detachment. Hay tiempo para apego y tiempo para desapego. So, Vanaprastha is that transition from material responsibilities to spiritual dedication. Vanaprastha es el punto como de inflexión de los apegos materiales a la vida espiritual. Vanaprastha doesn't just means give up your material lives. Vanaprastha no solo significa
desapego de las cosas materiales. But actual vanaprastha means one should dedicate more and more to the service of Krishna. El verdadero vanaprastha significa que uno se ocupa más y más en el servicio a Krishna. And one should fulfill one's obligation in material life and be detached from them. What about the Material obligations, yeah. One should settle one's material obligations and one should detach himself from material life. uno tiene que ir dejando las obligaciones materiales y los apegos materiales. But this detachment should be applied to the attachment to the service to Krishna. Pero este apego debe trasladarse al apego a Krishna, al servicio a Krishna. That is the real purpose of vanaprastha. Esto es el verdadero propósito de vanaprastha. And Prabhupada says everyone must compulsory leave to the forest, basically going to the vanaprastha life. Y Srila Prabhupada dice que todo el mundo en una manera debe de ir a practicar vanaprastha. Basically what it means, everyone must have his retirement plan. Básicamente que todo el mundo tiene que tener su plan de retiro. So now could we go to the next slide? So before we take retirement, there are certain things to be done. Antes de la renuncia hay ciertas cosas que hay que hacer. As being a grahastha, one should train one's children in the spiritual science of Krishna consciousness. Si uno ha sido un grihasta, uno tiene que haber educado o criado sus hijos en conciencia de Krishna. Training your children to be mature, independent and responsible. Haciendo que tus hijos se vuelvan maduros, responsables. And fulfill all other social commitments and duties. Y que se puedan encargar de los asuntos sociales y otros deberes. Household duties and financial responsibilities could be or should be given to the next generation then, when you leave for the retirement. Cuando tú te vas a retirar, tienes que dejar todos esos deberes en manos de los que te preceden. And before retirement, one should prepare oneself by studying scriptures, performing good sadhana, and cultivating internal detachment. Y antes del retiro, uno tiene que prepararse teniendo un buen sadhana, estudiando las escrituras, etc. Basically, the idea is now I've done my material duties, now I must dedicate my time for Krishna only. Irse mentalizando de que yo voy de cara a dedicar mi tiempo solo para Krishna. The idea is one should not be living material life throughout his whole life. La idea es de que uno no va a vivir vida material durante toda su vida. There should be a time in one's life when one is completely dedicated to the service of Krishna. Tiene que llegar ese momento en donde uno ya está completamente dedicado al servicio de Krishna. So one of the important consideration before you leave your material life and to dedicate your life for Krishna, y una de las consideraciones importantes para hacer antes de retirarse de la vida material, could we go to the next slide, is this. Yeah. One should have proper financial planning to leave your material life. Uno tiene que tener un plan financiero adecuado antes de marchar. Srila Prabhupada says in the purport in the Bhagavatam, si la Prabhupada tiene un significado del Bhagavatam, dice, as soon as one is in the material world, one should live very honestly. Cuando uno está en el mundo material, tiene que vivir de una manera honesta. Money has to be earned with the honest means. El dinero tiene que ser ganado por medios honestos. And one should know how much is enough. Y tiene que saber cuándo es suficiente. And one should try to save one's money for the future. Y uno también tiene que tratar de ahorrar dinero para el futuro. And one should try to prepare for a simple and focused spiritual life in the future.
se tiene que preparar para poder llevar una vida simple y enfocada de conciencia de Krishna en el futuro. One of the Hare Krishna. Just Hare Krishna, Hare Krishna. So, one of the intrinsic value of money is time. Uno de las cosas importantes del dinero es el tiempo. What does money give to us? ¿Qué es lo que nos da el dinero? People say money gives so many things: confidence, security. We can buy things for our need. La gente dice, bueno, nos da seguridad, confianza, podemos comprar las cosas que necesitamos. But one of the important value for money is Pero una de las cosas importantes del dinero es money gives you time. el dinero te da tiempo. For example, suppose if you have enough money to live for a year, Por ejemplo, si tú tienes suficiente dinero para vivir un año, so it means that money has given you 1 year of time. eso significa que ese dinero te ha dado un año de tiempo. So money gives you time. Por lo tanto, el dinero te da tiempo. So money should give freedom for Krishna service, Krishna seva. El dinero te tiene que dar libertad para hacer servicio para Krishna. So money should give you time for Krishna service. El dinero te tiene que dar tiempo para hacer servicio para Krishna. Not to give more attachment to earn money more. No es que te tiene que dar más apego por más. If one is serious about spiritual life, one will be knowing enough, what is enough for me to earn. Si uno es serio en la vida espiritual, uno se dará cuenta de cuándo es suficiente. And one will be trying to just simplify one's life so that he can save for the future. Y uno puede vivir su vida y ahorrar para el futuro. So now the next slide. So the biggest question is, next slide. Saber qué es suficiente? How much is enough? So that's the biggest question. How much one should know how much is enough. Deberíamos de saber cuánto es suficiente. How much more can I accumulate? ¿Cuánto más yo puedo acumular? How much is enough to live simply and responsibly? ¿Cuánto es suficiente para vivir con sencillez y responsabilidad? So when you know how much is enough, you can dedicate your time for Krishna service then properly. Cuando tú sepas cuánto es suficiente, entonces podrás dedicarte también al servicio a Krishna. The purpose of financial planning is to give you freedom for devotion service to Krishna. El propósito de una planificación económica es darte libertad para ocuparte en el servicio a Krishna. It is not to increase your enjoyment into this material world. No es para incrementar tu disfrute aquí en este mundo material. We don't have to be poor in that sense, always struggling for necessities. No vamos a estar siempre luchando por nuestras necesidades. We should have enough so that we can meet our material necessities. Sorry, I lose something. We should be able to at least meet up our material necessities, Sí, bueno, requirements. nosotros tenemos que ser capaces, por lo menos, de cubrir con nuestras necesidades básicas. Could we go to the next slide? No, sí, es mi tiangue que cambia, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que me está cogiendo eco. See, okay. ¿Está bien? So, Srila Prabhupada used to say, simple thinking and high living. Si la Prabhupada solía decir vida sencilla y pensamiento elevado. So one should try to reduce one's material ambition to. Nosotros tenemos que reducir nuestra ambición material.
Just a minute. I mean, someone is disconnected. I am here. Yeah, can you hear me, Nityangi Mataji? Yes, I Yeah, hear. yeah, because we lost you for some time. Okay. Basically, one should try to reduce one's desire for prestige and control, Tenemos que reducir nuestro deseo de control y de prestigio and replace with the time dedicated to Krishna's service. y reemplazarlo con el tiempo que dedicamos al servicio al Señor. Now, could we go to the next one? Yes. Now, when we retire, what we are supposed to be doing at the time of retirement? Bueno, y entonces cuando ya estemos retirados, ¿qué es lo que se supone que tenemos que hacer? There has to be increasing daily focus chanting Tenemos que or sadhana. tenemos que incrementar nuestro sadhana. And one should teach other with one's own experience to others. Sorry, last thing. One should teach with one's own experience to others. Teach or Sí. preach. Y nosotros tenemos que o predicar o enseñar a los demás nuestra experiencia. One should increase one's hearing and chanting. Tenemos que incrementar nuestra escucha y canto. Srila Rupa Goswami says, the purpose of all spiritual activities, there are two. Si la Rupa Goswami dice que el propósito de la vida espiritual son dos. Always remember Krishna and never forget Krishna. Siempre recordar a Krishna y nunca olvidarle. So one should increase one's remembrance of Krishna by hearing and chanting. Tenemos que incrementar nuestro recuerdo de Krishna por escuchar y cantar. And at the same time, when one hears and chant and read, one should teach or preach the same message for the benefit of others. Y al mismo tiempo, cuando nosotros escuchamos, cantamos, estudiamos, tenemos que enseñar a otros, predicar o enseñar a otros. And one should take this benefit of sadhu sangha more and more. Y tenemos que tomar este sadhusanga más y más. So could we go to the next one? The goal of the Vanaprastha life. Srila Prabhupada, I saw his letters, he's writing to so many old people in his time. Yo he leído cartas que Srila Prabhupada le envió a personas que en ese momento tenían ya una edad avanzada. And Prabhupada was encouraging them to take Vanaprastha. Y Srila Prabhupada les animaba a tomar Vanaprastha. And Prabhupada was telling them to come to the temple and the temple will maintain you. Y Srila Prabhupada les decía, veniros al templo, que el templo os va a mantener. And enjoy this full bliss of engaging in full-time service to Krishna. Y ocuparos 100% en el servicio a Krishna. And Prabhupada was encouraging the last part of life should be completely engaged in service of Krishna. Y Srila Prabhupada dijo que en la última parte de tu vida tienes que estar completamente ocupado en el servicio a Krishna. And it is a life which is lived without any personal material motives. Y es un momento de la vida en donde uno tiene que vivir sin ninguna clase de motivaciones personales. And one is 100% engaged in Krishna service, in his pure devotion service. Y estar ocupado al 100% en el servicio a Krishna. So, how is the preparation done for the Vanaprastha? Entonces, ¿cómo es esta preparación para tomar Vanaprastha? We have a very good example here, Abhimanyu Prabhu and other Matajis, Rasala Mataji, Nanani Matajis, who are the role model and example for us to follow. Y aquí tenemos el ejemplo de Abhimanyu Prabhu y Rasamrita Narayani. So they are the perfect example to follow. Ellos son el ejemplo para seguir. So we don't have to wait for the old age to come to retire.
No tenemos que esperar a la edad, a la vejez para ir hacia el retiro. Life has to be made simplified during the active household life. La vida, sorry, I lost the last. Tiene que ser simplificada mientras vivimos la vida de grihasta. You got it? Life has to be made simplified during one's active household life. La vida se tiene que ir simplificando a lo largo de nuestra práctica espiritual. Grihastas. Incluso la vida de grihasta, la vida tiene que ir simplificándose. So, when this spiritual shelter unto the lotus feet of Krishna is cultivated early, Cuando el tomar refugio en los pies del loto de Krishna se va cultivando desde edad temprana, then natural progression becomes for the vanaprastha life. eso es una progresión gradual hacia la vida de vanaprastha. And one becomes very joyful while living that vanaprastha life. Y uno se pone muy feliz al vivir esa vida de vanaprastha. Because in household life you have to earn, go to the office, job. It eat up so much of your time. Porque en la vida de grihasta hay tantas ocupaciones, que si el trabajo, que si todos los deberes. Now you have full time for Krishna, 100%, 24 hours only for Krishna. Ahora tú tienes todo el tiempo, 100%, para ocuparte al servicio de Krishna. And one has no material personal motive. Y uno no tiene ya motivaciones personales. Could we go to the next slide? And the next one? This I've covered. The test of the vanaprastha life now. La prueba de vanaprastha ahora. So, one should, while one is practicing the vanaprastha life, one should see Cuando uno ya está practicando la vida de vanaprastha, lo que debe de ver that the mind is becoming free from the attachment, prestige, position or properties. mi mente se está volviendo cada vez más libre del apego al prestigio, la posición social y la propiedad. And the most important thing is, am I becoming more and more attached to the holy name and the studies and hearing process? Estoy experimentando un gusto auténtico y profundo por cantar el santo nombre y escuchar las escrituras. And am I seeing this time is a property of Krishna? El tiempo como propiedad de Krishna. One of the symptoms of pure devotion, advanced devotee, Srila Rupa Goswami says in Nectar of Devotion, Uno de los síntomas que Srila Rupa Goswami menciona en el Néctar de la Devoción, that one engages his whole time in service of Krishna, 100%. que uno se ocupa 100% en el servicio de Krishna. And the last most important check is my shelter changing to the lotus feet from the material shelter? Y la última cosa como para saber si uno va bien, si estamos transfiriendo estar tomando refugio de las cosas materiales a tomar refugio en Krishna. So does my security comes from my bank balance or from the lotus feet of Krishna? Mi seguridad proviene del balance que tengo en el banco o bien de los pies del loto de Krishna. So can we go the last one and then we end? We have a lotus feet of Krishna then. The next one. Okay, it's not there. So the lotus feet of Krishna, that is the true forest destination. Los pies del loto de Krishna, ese es el verdadero bosque como destino. So real forest is not a physical location in the jungle. El verdadero bosque no es una localización física en la selva. And that is the essence of Vanaprastha life. Complete dedication to the service of the lotus feet of Krishna. Eso es la esencia de la vida de Vanaprastha, tomar completo refugio en Krishna. Hare Krishna. So I'll end here. If you have any question, I can take
take. Yo voy a terminar aquí si tenéis algunas preguntas. And tomorrow is the Balram Jayanti, Mañana es el día de Balaram Jayanti and we'll have a special, I won't say class or katha on the Balram Jayanti, pastimes of Lord Balram. y vamos a tener pasatiempos con del señor Balaram, hablar acerca del señor Balaram. Srila Prabhupada explains, in order to progress in spiritual life, one needs strength and force. Srila Prabhupada dijo que para poder progresar en la vida espiritual necesitamos fuerza espiritual. And that strength and force is spiritual strength and spiritual force, Y esa fuerza espiritual which comes from Lord Balram. esa viene del señor Balaram. So we should pray today and tomorrow particularly to Lord Balram to give us that strength and shelter so that we don't rely on material shelter. Y tenemos que orar al señor Balaram y especialmente el día de mañana para que nos dé un refugio, una fuerza espiritual. So Balram is the source of spiritual strength. Balaram es la fuente de la fuerza espiritual. Okay, any question? ¿Alguna pregunta? Dile que deje de compartir la pantalla. Dile, deja Vale. de compartir la pantalla. Ahora. I can take only one because I have to leave at 9 o'clock. Any question? Otherwise, I'm okay. If no question means everything is understood No, or nothing is Jose understood. has a question. Hare Krishna, Rasala, prabhu. Hare Krishna, muchas gracias por la clase. Si quieres traducirle mi tangue. Sí, sí. Thank you very much for the class. Entiendo. Sí, decirte que lo que has dicho es tal cual y realmente es así. He said that the thing that you said is as it is and is completely as it is. Es así. Y decirle que también que pienso yo que realmente la orden de Vanaprastra es para gente muy especial. O sea, es para gente especial. O sea, no todos podemos ir ahí. And he thinks that the Vanaprastha order is only for very special person. Not everyone can do that. No todos podemos ir. Not every one of us we can achieve this goal. Entonces, yo me pongo ejemplo en mi caso, ¿no? O sea, yo me pongo For como example, ejemplo. I put my case. No he llegado. José, ¿tú estás conduciendo? ¿Puedes parar el coche? Es que no se oye bien. Lo estoy conduciendo. Sí, me paro. Se Está va justo la cortando. guardia. Quita la cámara, quita la cámara. Sí. Ahora y me voy a aparcar. Sí, aparca. Y ve frase por frase. Vale. Y entonces, bueno, ¿se me oye ahora bien? Sí, mejor. Vale. Entonces, pienso que la diferencia, o sea, para la gente que ha estado de joven en el ashram, For the people who, when they were young, they were living in the ashram, y no han estado trabajando y ganando dinero, and they were not working outside and earning money, han llevado He una can tell the vida whole question in one go and then you can translate, rather than telling more or one in less, one no? line. I Yeah. translate more or less, okay. y ha llevado una vida monacal. Explícalo todo y luego yo se lo digo así más o menos. Ok. Entonces, las personas que han estado en el templo llevando una vida monacal pueden llegar a Vanaprastra, pero las personas que venimos de fuera y
que hemos estado participando y trabajando y llevando una vida familiar, es muy difícil llevar a Vanaprastha. Simplemente quería decir eso y que bueno, pues eso, simplemente que es así como lo ha dicho él, pero que es solo para unos privilegiados, pienso yo. Pues, si no, que me diga él si estoy equivocado o si es mal o es incorrecto lo que pienso. Vale. Okay, I tried to translate. He said that for the persons who has the experience in the young age to live in the ashram, receive training in the temple, it will be more easy to have these things that you said in the time of Vanaprastha. But for a devotee who lives outside with a family, earning money, having entangled in the work, he thinks that it is very difficult and not possible. And what you can say about it? So one of the important consideration for the Vanaprastha is to prepare beforehand. Dice, una de las cosas importantes antes de tomar Vanaprastha es prepararse. Obviously, it is easier for one who has lived a brahmachari life than grasta than the Vanaprastha. Obviamente es más fácil para alguien que ha tenido una vida de brahmachari. And also you said grihasta? Yeah, that progression. Grihasta, primero brahmachari y luego grihasta. Even if one is not able to give up one's home, incluso si uno no es capaz de abandonar la casa de uno, one should plan his life in such a way uno debe planear su vida de tal manera that he has earned enough money so that he doesn't have to work in material life, que tenga suficiente dinero para no tener que trabajar, and one takes up full service in Krishna consciousness, fully engaged, y se ocupa 100% en el servicio de Krishna. and that needs some planning and preparation. Y claro, ello necesita una planificación, una preparación. Even if one is not able to do that, leaving his home, or he still has to earn, incluso si uno no es capaz de eso que ha mencionado y todavía tiene que, vive en su casa y tiene todavía que ganar algo de dinero, one should still dedicate whatever time he has for Krishna. Debe, aún así, cualquier tiempo que tenga, dedicárselo a Krishna. Yeah. So we have all situations and solution to all situations in Krishna consciousness. Hay situaciones y soluciones para todas las circunstancias en la conciencia de Krishna. So whatever applies to you in your case. Lo que sea que se aplique a tu caso. Any other question? Krishna Mai has one. Hare Krishna. Prabhu, muchísimas gracias por la clase. Es súper nutritiva para las personas como nosotros, como yo, que estamos en el periodo laboral. Y mi pregunta es, yo sí que creo que hay un periodo en el que podemos llegar a Vanaprastha y que podemos retirarnos no de casa, sino sencillamente de ya tener nuestro dinero ahorrado y poder estar tranquilos practicando la conciencia de Krishna con la seguridad de que no nos va a faltar de nada. Mi pregunta es, mientras se llega a ese punto de Vanaprastha, yo sinceramente no encuentro de momento, encuentro algunos días el equilibrio entre lo laboral y lo espiritual, pero me cuesta muchísimo trabajo hacer mi sadhana por el horario que tengo. Últimamente no participo al sadhana porque tengo un horario muy, a veces me acuesto a las 3 de la mañana. Eso es cómo encontrar ese equilibrio entre lo que es el espíritu y la materia, o lo laboral y lo espiritual. Okay, she said that she agreed with you and that after planning
now he's in the stage of working and entangled in the life, but he believes that after with a good planning she can attain this vanaprastha moment, but by the moment she is entangled in the job, in the grihastha life, in the duties, and it's very difficult for her to find the balance in the middle of all these duties. So, can you say something about this? There is a saying in English, where there's a will, there's a way. Donde hay un qué? If where there is a will, there is a way. Donde There's hay a un saying in deseo, English. donde hay un deseo, hay una posibilidad. If you have a desire, Krishna will fulfill that. Si hay un deseo, Krishna te lo satisfará. But the desire has to be strong. El deseo tiene que ser fuerte. So we may desire so many things in this world, Nosotros deseamos tantas cosas en este mundo, but generally we see when desires are strong, they are only fulfilled. Generally. pero difícilmente cuando los deseos son fuertes se satisfacen. Krishna is paving the life for the devotees. Krishna is paving, is making the life for the vale. Krishna diseña, hace la vida para los devotos, la vida de los devotos. And he knows your sincerity of purpose within. Y él sabe tu sinceridad de propósito interior. So one should do proper hearing and chanting, cultivate spiritual knowledge, and rest. Try to make your desire, cultivate your desire to be strong. It will happen. Uno debe de proseguir con su canto, con su estudio, y incrementar ese deseo que tienes en el corazón. We need so many pujaris, so many devotees to serve in the temple. Necesitamos muchos pujaris, muchos devotos para servir en los templos. And need many aspiring devotees who can come and serve in the temple. Y también muchos aspirantes a devotos que vengan a servir en el templo. So they can at least serve in the deity department to raise the standard of the deity worship here in our temple. What, sorry, about the deities? So we need so many devotees to serve for the deity in the temple. Sí, que necesitamos muchos devotos para servir a la deidad en el templo. And we need that aspiring devotees who can serve and take some service in the temple, regular service. Y también aspirantes a devotos que vengan y sirvan en el templo de una manera regular. And that will make you happy as well. Y ello te hará feliz. So even before you take vanaprastha, take some service in the temple, regular service. Incluso antes de tomar el vanaprastha, toma servicio regular en el templo. So it is not just after you retire, there has to be planning before retirement. No es que tienes que esperar a que llegue tu hora de retiro, sino antes, empezar antes. Okay, Hare Krishna. Can we leave? Can we wind up? Yes, Mataji, can I leave? Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Guru Shri Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande. Hare Hare Bo. Hare Bo. Hare Krishna, thank you very much for the class. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.